التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقات اوہن و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھ کے مل کے باجماعت صلوات تلاوت کر دے وہ اللہم صلی اللہ۔ اج ہمیں کچھ بندے صلوات بھی شامل نہیں ہو سکے، چلو چھٹے بادشاہ دا فرمان سنا دینا ود ہر بندہ ہی شامل ہو جاسی۔ چھٹے بادشاہ فرمائیں دیں جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل صلوات پڑھ دے او دے رزق کی کمی نہیں آ سکتی، تو کوشش کرو مل کے باجماعت صلوات تلاوت کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے۔ حکم دی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام ڈھیر سارا بلند آوازاں لاکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت تے لعنت، جڑا نہیں کردہ اس تے بھی لعنت، جڑا کر کے سوچ دائے اس تے بھی لعنت۔ دوے ہاتھ چاہ کے علی ولی اللہ غدیری نعرہ حیدری حیدری، بلندر صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، برعظمت مرتضی صلوات۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ بالکل مختصر وقت کے اندر میں مکمل نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد ہی مولا دے بہترین مدہ خان تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر ہی نوکری پیش کر سن۔ ایک یا 2 منٹ ذکر فضائل وقت میں مصاحب پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر مقام تے دعا منگداں،
ہر ممبر تے دعا منگدا، ہر جگہ دعا منگدا، لوکاں دیاں پتراں واسطے بھی دعا منگیے تو ایڈی سونی آمین نہیں آکھ دے۔ ملک صاحب، لوکاں دیاں پتراں واسطے بھی دعا منگیے، بینک بیلنس واسطے بھی دعا منگیے، کوٹھیاں واسطے بھی دعا منگیے، گڈیاں واسطے بھی دعا منگیے، تو قبلہ ایڈی سونی آمین نہیں آکھ دے کہ جتنی سونی آمین زیارت کربلا واسطے آکھ دے۔ مولا تو ساریاں نو اسے سال زیارت کربلا واسطے لے جائے۔ جتنی سونی آمین، اگر یہ بچے چپ ہو سکتے ہیں تو چپ ہو جاؤں۔ بیٹا میرے حل ویکھو یار، میرے حل ویکھو یار، بہن دے ویکھو میرے حل یار بیٹا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ لوکاں دیا پتراں واسطے بھی دعا منگیے۔ اگر نیڑے آ جاؤ بیٹا، ادھر نیڑے آ جاؤ، ڈسٹرب کر رہے ہو یار، میں نے بھی کر دے پیو، مجمع نو کر دے پیو، ادھر نیڑے آ جاؤ۔ تو جو ہے جناب دی، لوکاں دے پتراں واسطے بھی دعا منگیے تو ایڈی سونی آمین نہیں آکھ دے کہ جتنی سونی آمین زیارت کربلا واسطے آکھ دین۔ کوئی ایسا جنون ہے کربلا، ملک صاحب کوئی ایسا جنون ہے کربلا، کوئی ایسی معراج ہے کربلا جس دے بارے بھی شہنشاہ پاک نے مدینہ دے اندر بہ کے فرمایا کربلا آتے جاتے رہا کرو، کیوں؟ تاکہ جنت کے راستوں سے آگاہی ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ارتھ کردہ پہ، تاکہ جنت کے راستوں سے آگاہی ہو جائے۔ اے میرے نظر بولے آئے، حج صاحب استطاعت فرض ہے، بولو صاحب استطاعت فرض ہے۔ اگر بندہ صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ واہ حسین ابن علی، تیری عزت دی کیا بات ہے، تیرے معیار دی کیا بات ہے۔ بادشاہ فرمایا پیسے نہیں ادھار لے کے آ جا۔ ہائے 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 ہائے، پیسے نہیں ادھار لے کے آ جا۔ بادشاہ فرمایا ادھار لے کے کربلا آنا تیرا کام ہے، ادھار لہانا میں حسین ابن علی دا کام ہے۔ ادھار لہانا میں حسین ابن علی دا کم ہے۔ میں تے ممبر دی دنیا تے ملک صاحبی میں پڑھدا رہندا، کربلا بندہ پیسے نال نہیں جاندا، کربلا بندہ نیت نال جاندا ہے۔ انسان دی نیت صاف ہوئے، نیت پاک ہوئے، او ضرور بلاندا، بے شک دلان دے حال بہتر جانن والا ہے۔ ارمان دی یہ گل ہے، اسے حسین دی دھی نو لوکاں بڑا ماریا نے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک وین دا حکم کیتا بھائیاں، اسے حسین دی دھی نو کربلا تو لے کے شام تائیں بڑا ماریا نے۔ 217 ذہنی چاہ گیا نا، کسی شاعر لکھیا کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان۔ ہائے ہائے ہائے، کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ خدا دوڑی ہائے قبول فرما دے وے، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ کئی ویلے روے ہا تے شام دی نگری ہلے آ، سپاہی یزید نو آدن نوکری نہیں کرنی، مجالے ایک بچی رون دیئے تے رون دی یاد رات ویلے۔ انہوں چپ کرا، امام آکھیا نوکری تو جواب، بغیرت آکھیا نوکری تو جواب نہ دے وہ، ونجو جاؤ سجاد نو لائے ہو۔ اے بغیرت امام دے کول پہنچن، انہاں ویکھڑا امام نو جگایا کیویں، انہاں کڑی تے کڑی ماری،
72 دا मातमदार उठया वैन करके आदा कहीं मेरे दुखे हो जख्म दुखाए ने सजाद को हाकिम सड़ेया इमाम सजाद अलैहिस्सलातो वस्सलाम दरबार दे विच पहला कदम रखिया इस बगैर तख्त ते बैठा उच्ची बोल के आदा सजाद ए जड़ी रोंदी आ क्या लगदी आ 72 दा मातमदार आदा है उथा कोई हिक रोंदी है पुत्रां ली पुत्रां नूं रोंदी है धियां ली धियां को रोंदी है फिरावां ली फिरावां को रोंदी है सजा जड़ी बाबा बाबा करके रोंदी है तड़प गया है 72 दा मातमदार वैन करके आदा है मैं गरीब दी बहन लगदी है खुदा तुहाडी हाय कबूल फरमा दे मैं गरीब दी बहन लगदी है सजाद इनू चुप करा जेड़े वेले ए रोंदी है इंज लगदा है कयामत आवेसी जलजला आवेसी इनू चुप करा इमाम दिन मशवरा मन ले हाय हाय मशवरा मन ले वत नहीं रोंदी बगैर दादा दे मशवरा इमाम ठड्डा साहब के दिन बाबे दा सर दे हाय हाय बड़ा अमीर बंदा है जिदी हाय नहीं निकली आदा है बाबे दा सर दे जालिम आदे कोई गारंटी दे ते मैं बाबे दा सर देना इमाम आदन तू प्यो दा सर दे गारंटी नल पे आदा ना होसी ते ना रोसी ना होसी ते ना रोसी बस नहीं पढ़दा किस अंदाज नाल जालिम सर ले आया बस इस अंदाज नाल ले आया जो सजाद नो बाबे दा सर आना बर्दाश्त ना होया जालिम कोलो बाबे दा सर लिता दोवां हत्थां ते रखिया पहला वैन कर गया दे बाबा 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 मैं सजाद हां बाबा मैं सजाद हां इमाम दी अखां खुलियां वे क्या दिन सजाद तेरी कमर झुक गई वाह वाह सजाद तेरी कमर झुक गई तेरी दाढ़ी सफेद हो गई बाबा तुम्हारी कमर झुक गई तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई सजाद मैं तो अकबर चाया मैं गाजी चाया उस वेले गरीब दे ठड्डा साहब भरी आए आदे बाबा तुसा गाजी विच आया तुसा अकबर विच आया बाबा मैं 9 लाख विच भुपियां दे नू फफियां नू दरबार 9 लाख बाजार शाम दे विच 9 घंटे फुफियां दी पेशी भी वेखी खुदा तुहाडी हाय कबूल फरमावे 9 घंटे मावां दी पेशी भी वेखी रोवण वाले अज़ादारो आओ इमाम दे सर दी हालत दसेवां सज्जे दियां जुल्फां खब्बे खब्बे दियां जुल्फां सज्जे दाढ़ी सफेद मुंह ते अली असगर दा खून आबरू कट्टे होए दंदान मुबारक शहीद बंदा कलमा नबी दा पढ़दा होवे तो दी हाय ना निकले ओदा अपना मुकद्दर है आबरू कट्टे होए दंदान मुबारक शहीद सैयदा दे बाबा शाम खा गई मरहबा मरहबा सैयदा दे बाबा मैं सजादा हाय कर रोवण ले आज़ादारा कयामत दा मंजर खोल गईया इमाम हुसैन दिया अखां वैन करके आदन वे सजाद तेरी दाढ़ी सफेद सैयदा दे बाबा दा मुहर्रम अली अकबर वदा लड़दाई टिबियां ते उत्ते पल विच तुहाडी दाढ़ी सफेद हो गई है उस वेले गरीब रो रो के आदे बाबा सजाद मैं गाजी चाया मैं कासिम चुनिया है मैं अकबर चाया है उस वेले गरीब दी रात वध पई है बाबे हुसैन अलमो करके आदा डिठी मां टुर दी बेगैरता विच सरदा माता डिठी मां टुर दे बेगैरता विच मेरी अखियां रंगा
بدلائے ڈٹھے نچدے قاتل ہائیو ویران دیو گئیے غیرت جگا رنو کھائے ماتم دا برسا پڑیا ہے رنائے غریب رو رو کے آدھے ڈٹھا داج لڑینا ہائیو کبرا دا گئیے داڑی رنگا بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتل اللہ لعنت